जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु सोमवार 26 अगस्त 2024 पवित्र जन्माष्टमी। एही जन्माष्टमी की नहीं प्रत्येक भक्तों मनरे बहुत उत्साह एवं आनंदर लहरी खेली आसिलानी। समस्ते लागी पड़िचंती प्रभुंक पई साजसज्जा करिबा पई एवं किछि भक्त किपरि पूजा करिवे, किपरि भगवान सान्निध्य को लाभ करिवे, एही दिनटी को किपरि, एही पवित्र दिनटी को किपरि पूरा उत्साह एवं आनंद भक्तिर सहकार बिताइबे सेथिपई पूरा तत्पर होई उठिचंती। एवं एही दिन केउ उपाय करिबा द्वारा आमे धन लक्ष्मी प्राप्त करिबा, केउ उपाय करिबा द्वारा आमे संतान प्राप्ति करि परिबा, या उपरे बहुत प्रयास करिसंती। एही दिनटी को जमा मर्ती हाथ छड़ा करिबा पई चाहंती नाही। दर्शक बंधु एही पवित्र दिनटी रे संतान प्राप्ति पई एमिति बहुत सारा नीति नियम अछि एवं कुहा जाय जे जदि सतरे पूरा विश्वासर सहकारे एही जन्माष्टमी दिन लोक माने संतान प्राप्ति पई किछि नीति नियम करि दियंती, तांक घरे संतानर सुख गोटे वर्ष भितरे तो निश्चय आसी थाए। प्रभु श्रीकृष्ण दयारु श्रीकृष्ण परी गोटे बाल गोपाल परी छुआटी तांक घरे तो निश्चय होई थाए। जो महिला भक्ति सहकारे एही दिनटी रे विशेष रूप रे प्रभु कृष्णଙ୍କର पूजा करि थाए, सेही नीति नियम चली थाए, से निश्चय प्रभुଙ୍କ दयारु गोटे संतान निज घरे जन्म लाभ कराई थाए एवं से संतान सुख मध्य प्राप्त करि थाए। दर्शक बंधु सेथिपई तो पूर्व वीडियो रे मध्य कहिछि संतान पई गाई एवं बाछुरी रो गोटे पितल मूर्ति घर को आणंतो, तांको पूजा करंतु एवं प्रत्येक दिन सेही गाई एवं बाछुरी को अर्थात गाई को कंचा क्षीर चामच रे पियाइबा आरंभ करि दियंतु। एपरि प्रत्येक दिन करंतु। एही 2024 जन्माष्टमी ठारू ता परे जो जन्माष्टमी आसीबो सेते समय पर्यंत एहाकू रेगुलार करंतु। गाय को क्षीर पियंतु। एबे आपन को आश्चर्य लागुथबो कि सिना भगवान श्रीकृष्ण को क्षीर पियाबा कथा कहूची, किंतु एही भिडियो रे आमे सुनुचु गाय को। हां आज्ञा, आपण माने गाय को क्षीर पियंतु। गाय को भगवान श्रीकृष्ण बहुत भल पाउथिले। गाई एवं बाछुरी भगवान श्रीकृष्ण प्राण थिला। बंसुरी, मयूरपंख, घुंगुर प्रभुंकर बहुत प्रिय थिला। तेणु मु जो उपायटे कहूची, जदि संतान प्राप्ति पे आपण मानकर इच्छा अछि तेबे एही उपायटी गोटे वर्ष रेगुलार करंतु। एबे हमें जानिबा, आपण माने तो थंबनेल देखि जानि परिथिबे जे गाय को केउ तीनोटी जिनिस खाइबा को देबा द्वारा आपणक घरे सुख समृद्धि धन संपत्तिर अभाव रहिबो नाही। हां आज्ञा, एही विशेष दिन मानकर किछि तो गोटे महत्व अछि। सेथि पई तो को पूर्व कालरू एही नीति नियम सब चली आसीची। तेणु आमे मध्य काहीकि हाथ छड़ा करिबा, आमे मध्य मां महालक्ष्मीकर आशीर्वाद पाई एही दिनटी को गो मातांकर विशेष रूप रे एही नियम सब को पालन करिबा। आपण माने जानिचंती जे गो माता रे 33 कोटी देवी देवतांकर वास अछि एवं मां महालक्ष्मी केउठारे वास करंती आपण माने जानिचंती। गो मातार मळ एवं मूत्र रे मां महालक्ष्मीकर वास अछि। सेथिपई दांड दुआरे जे गोबर पानी सिंचन करे ता घरे अलक्ष्मी केबे भी प्रवेश करि परिबे नाही। ता घरे सदा सर्वदा महालक्ष्मीकर ही वास हेबो। हां, सेथिपई जदि आपण माने एही उपाय को करबा पई चाहउछते निश्चय करंतु। दर्शक बंधु चलंतु जानिबा जन्माष्टमी दिन केउ तीनोटी जिनिस गोमाता को खाइबा को देबा द्वारा आम जीवनर दुख कष्ट शत्रु धनहानि प्राणपीड़ा सबुथिरु आमे वंचित रहि परिबा एवं महालक्ष्मीकर आशीर्वाद आम घरे सदा सर्वदा बजाय रहिबो। एही दिनटी को भूल रे मध्य हाथ छड़ा करंतु नाही। ता गुरु मो दर्शक मानकु मो अनुरोध करूची जे मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु, जाद्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंची पारिबो एवं बेल आइकन को प्रेस करबा पई जमा मध्य भूलंतु नाही। दर्शक बंधु प्रथमे आपण माने तो जहा भी पूजा पाठ मंदिर को जिबार एही सबरो नीति नियम तो आपण माने निश्चय करूथिबे। एहा किछि नुवा कथा नुह। प्रथमे जानिबा गाय को केउ जिनिस खाइबा को दबा। आपण माने जन्माष्टमी दिन साधा नमक
ଯାହାର କଲର ଟିକେ ଗୋଲାପୀ କଲର, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଥମ୍ବନେଲ ରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗୁଗଲ ରେ କରିପାରନ୍ତି ସାଧା ନମକ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ମାର୍କେଟ ରୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ସାଧା ନମକର ଯେପରି ଆମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ କୁହାଯାଏ ଯେ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଏହି ସାଧା ନମକ ଯେତିକି ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଣ ମାନେ ଆଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ, ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇକି ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନମକ ଆମେ ମାନେ ଲୁଣକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣକୁ ଶେଷ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲୁଣକୁ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବି ଶେଷ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବି ଲୁଣ ହେଉନା କାହିଁକି, ଲୁଣକୁ ନିଜ ଘରେ ଶେଷ ହବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜ ଘରେ ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଶାଳା ବି ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗାଈ, ନିଜ ଘରେ ପାଳନ କରିଥିବା ଗାଈକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଲୁଣକୁ ଖାଇବାରେ ଗୋଳାଇକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ଖାଲି ଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଖାଇବାରେ ଗୋଳାଇକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶତ୍ରୁନାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବେ? ଶତ୍ରୁନାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଦୁବ ଘାସକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦୁବ ଘାସକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ଏମିତିରେ ତ ପୂଜାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। କିଛି ଦୁବକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ତଳି କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନା ପ୍ରାଣ ପୀଡା ଏସବୁରେ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶତ୍ରୁ ପୀଡାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଏମିତିରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ଯେ କି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚାକିରିରେ, କେହି ନା କେହି ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ଶତ୍ରୁ କି ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ଦୁବ ଘାସକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଟିକେ ଆଉଁସେଇ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁନାଶ କମିଯାଏ। ତୃତୀୟଟି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ବଢିଥାଏ। ଏହି ଗୁଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼କୁ ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଗୁଡ଼ ତ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଈକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ନତୁବା ଯେତିକି ବି ଗୋଟାଏ ଚେକ୍ଟା ଗୁଅ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଆପଣ ମାନେ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡ ହଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ମାନେ ଗାଈକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ଏହା ତ ଥିଲା ତିନୋଟି ଜିନିଷ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରିଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବ। କଣ କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ଗାଈର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗାଈ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କୌଣସି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଗାଈର କାନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଯାଇକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ ମନସ୍କାମନା କହିବା ପରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିପରି ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବଟି ନିଶ୍ଚୟ ଧୁମଧାମର ସହିତ ନିଜ ଘରେ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରୁଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ।